Okay na lahat. Lang, kaya miss lang tayo. Wala pa namang class. Relax lang. Relax lang, relax. Wala pa kami MH guys. Sala FS. Wala MH. Relax, pre. Laser nga tayo. Ayan o, bumababa na. Tuwap. 3 up, angatin nyo na. 4 up. 5 up, angat. 6 up, angat na. 7 up. 8 up. Baba ulit, baba ulit. Pabay nga nung baba. Pabay. Sige pa. Angat ka kay mid, angat ka kay mid. Sorry guys, isa lang kayo fish. Trap pa, file tayo. 3, 2, 1, bit MH. File tayo. Try, diretso. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up, sayang. Walang nakasundot. 8 up. 9 up. Angat file. Angat pa, file pa yung chill, oh, yung chill. Yung chill, nakalubog sa inyo, pre, yung salbahe. Yung cad sa kaliwa, payo ako. Tito. Ayun tayo, pasok kayo tayo. 6, 5, 4, 3, 2, ready. 1 up sa Reapers, 2 up sa Reapers, pre. Reapers sa box. Reapers sa box. Gilaban pa. Pasok lang L, ah. Pasok L. Pwede MH, ah. Tara, 3 to, baba na. Habol doon, habol ako. Angat ngayon na, angat na. Angat, yung kanan, no. 3 to, ang baba, pa-right naman, pa-right, go right, pasok ka namatay. Pasok. Okay, laban nyo dyan sa baba. 8. Angat kayo. 7. Angat kayo. 6. 5. Dikit kayo sa amin. 4. Dikit kayo sa amin. 3. 2. 1. Ready po. 1 up. 4 up. 5 up. 6 up. Nasa baba pa rin iba, oh. Uy, dikit na kayo dito sa bilog, pre. Diyos ko po. Pasok R. Yung hallway. Patutok hallway. Hallway pa. Okay, box naman. Pasok R. Grabe kayo. Nilinis niyo pa doon sa baba. Pasok R. Parang MH tayo. Ano? Patayin nyo. 3, 2, 1, tara push nga. R2 push. R2 push. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Yung kaliwa, basag na yung kaliwa natin. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok R namatay. Pasok R. Ready kayo sa R2. 8 7 6 5 4 in box. 3 in box. 2 1 up yung king, oh. Meron sa box, eh. Remage, 3 to, Naruto na, palinis, oh. 1 up, 2 up, 4 up, 5 up, 6 up. Bagal lang, iba. Balik R1, R1, harap R2. Harap R2, 3 to 1, tara push nga R2 yung may MH. Push R2 ngayon, na. R2 sagad. Nay, magano, pre, nagbaba kayo, eh. Let's go. Nagbaba. Ito pa, ready sa Phoenix, sa angat, to. Ito ang sinabing baba, ha. Pasok ka R na matay. Alam na natin sino. Balik kay R. Ready. Yung tsokolana yan dyan, ha. Yung tsokolana muna pa. Ano, nakapiyo yan.
Tara, MH tayo, MH tayo, MH tayo. Tara, baba. Okay, tara. Tara, angat mo na taas, angat mo na taas, angat mo na taas. Mid, 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 mid. Ready, 1 up. 2 up, nakatutok sa ano. Hindi, paubos, 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 paubos. Kasali begil dyan. 3 to, ang baba ulit yung ano nga, Sink Archer. Sink Archer, oh. Puro tanga. Pile nga tayo, pasok L na matay. Pile na, huy. Bilis. May MH pa tayo. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. L2. 5 up. Pasok L na matayan pa, yung Sink, oh. Wag na. Tatakbo lang yan. 5. 4. 3. 2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up, 6 up, 7 up. Zip, magano ka nga sa ano? Sa nurse, sasali kita. Pasok kayo lumatay. Na, di makarecruit. Full na prank kid, pre. Di ako kicker. Kicker lang dito si Boss Rick. Pero ready, MH nga. MH nga tayo. Guys, 3, 2, 1, try L2 nga. L2 nga. Napapatay nga. L2 na. Ready, 1. Up, 2 up, tutok all way lang. 3 up, 4 up, all way pa. 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Yeah, ready sa Reapers. Tara, babain natin. 3 to, baba. Laser. Sagad, push. Ready, 1 up. 2 up, sagad. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Yes pa, Reapers pa. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ubus to. Pasok nga mid na matay. Tara, pamid tayo. Pamid tayo. Archer. Pasok mid. Naging PU to. Tara, MH tayo. 3, 2, 1, baba na. Pile. Angat. Ready, angat. 1. Up. Tara, L2. Nakatalikod to. L2. To, 1 up. 2 up. Tira una. Unang pula. L2 lang. L2. Baba ka kayo pa laser. Ngayon na. Makakasalubong natin Nimrod. Tara. Ready. Push. 1. Push. 1. Up. 2 up. 3 up. Push. 4 up. 5 up. Diretso. 6 up. 7 up. Diretso pa. 8 up. Yung Elgin no, nakalubog na sa inyo, pre. Sige pa. Pareso nga ako. Baba lang ha. Ready. Revive na iba. Pile nga. MH kayo. Pile 1 kayo. Pasok kayo namatay. Dali. MH kayo. Pile kayo. Tara, 3 to ang baba ka agad. MH dito, baba na. Going mid. Angat mid. Papasa ka dito, Nax PL. Sali ka sa atin sin. Laser pa. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Laser pa. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Laser pa. Tutok laser, dali. 1 up. 2 up. Revive tayo. SP ka, atis hindi, nurse ka. Tapak nga mid. Pasok mid. 8 7 6 5 4 3. Bitaw na MH. 2 1. Tara, baba tayo. Pile. Tara, ready, angat. 1 up. Tutok. 2 up. 3 up. 4 up. L2. 5 up. 6 up. L2 pa. 7 up. 8 up. L2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Oh, gago. Grabe na miss yan. L2 pa nga. Sagad L2. Meron pa dyan. Archer party. Wala na. Baba. Balik. L1. Pasok ka namatay.
Ito na, ready, 1. Up. Tara, MH tayo. Tara, 3, 2, baba na. Going laser. Laser, sagad. Sagad laser, maliliko lang kay Phoenix. Balik R side, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up, balik nyo, likod. 7 up. 8 up, pasok mid na matay. Putang ina. Pasok mid. Pasok mid. Sige lang, pasok mid. Tara, image tayo. 3, 2, 1, baba. Laser nga muna tayo. Dali. Tara, file. So, file, 1 up, 2 up. Tara, L1, push, nakatalikod, do. Puro tanga. Push pa, L, diretso, sagad. Pasok L, namatay. Sagad, box. Tutok hallway, ready, 3. Ready lang. Angat yan. Ready, MH ka muna, party. L2 nga, push tayo, L2. Ngayon na, L2, sagad. L2 sagad, 1 up, sagad. Sagad nga muna. Babalik pa tayo, 3, 2, 1, tara, balik push, ready. 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pasok nga L. Pasok L. MH pa L2, 3, 2, 1, L2. Nauna na dun, oh. May nauna na dun. Push na. Pag kailangan bypass. Huwag kayo mag-bypass. Ipa, L2 pa, oh. Oh, balik naman. Ready, balik. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok nga L. Pasok L. Sa box kayo tumira. Andiyan yung Reapers. Pasok L. Pasok. Okay, box nga muna kayo. Try image tayo. Bitaw, 3, 2, 1, try L2 ngayon na. L2 na. L2, sagad. Linis. 1, up, 2, up. Sagad. 3 up. 4 up. 5 up. 8 up. Eto pa yung mga sync na tanga, tapos sabay back lang. Putang ina. Huwag nyo na isagad, balik na. Ayaan nyo na yan. Tatakbo lang yan, pa L1 na, dali. L1 na muna, dali. MH tayo. Tara, MH tayo. 3, 2, 1, baba po. Tito Nox, namatay pala. Pinagad mo pa. Tara pa mid, 3 to, angat mid. Habang ano pa to, ready, 1 up. 2 up, angat mid, 3 up, 4 up. Lalim nila, oh. Angat mid. Pero pa sa gitna, oh. Ay easy. Pasok mid. Pasok. Pasok mid. Tara, bitaw MH. 3, 2, 1, baba. Pa-right. Pa-right, ready nga. Ready. Tara, 3 to, tara push. 1 up. 2 up. 3 up. Hindi talaga makanta ito mga to. Pag sa TL nga saglit. Pasok R. Ayaw makantay, pre. Box muna. Tara, 3 to, R2, push agad. Tapos kayo magtitira back kayo, push nyo na.
Balik. Balik. 3, 2, 1. Baba na. May MH pa. Pael. Pasok L na matay. So, ready 1. Up. 2, up. Diretso. 3, up. 4, up. Malilikuran na kay Nimrod dyan, pre. Sa baba. Umangat na kayo. So na, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7 up. 8 up. Puta, patay. Balik kayo, L. Tara nga, MH nyo na nga. 3, 2, 1, tara baba. Pa-right na. Pasok right na matay. Pasok right. Ready. 3, 2, 1. Angat na. Makinig. Angat na kasi. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Angat na. 7 up. Nasa baba pa rin kayo. 8 up. 9 up. Kahabi kayo. Pasok R. Ayun yung umangat, pre. Pasok R. Mabilag. Yung saha nasa gitna. Para R2, 3 to MH R2, 1 up. Na, nakalubog na isa. 2 up. 3 up. 4 up. Oh, balik. Hallway ulit. Tutok. Ready, 1. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Tutok pa. 7 up. Pasok R. Pasok bilog. Yung gitna lang. In 3, 2, 1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Grabe, lag naman na ito. 4 up. Pasok R. 5 up. Balik ako. 6 up. Box lang. Box lang. Box. Paubos ng box mo. Boom. Box. Okay, box pa. Meron pa sa box. Pasok R. MH tayo. 3, 2, 1. Baba na. Naglalag kayo? Hindi. Sige, sagad nyo nga. Sige, sagad nyo dun. Wala na ako. Minto na ako. Paano ka na lang dito? Pa-comms na lang muna. Sabat. Ito, Nox, nasa nurse ako. Okay. Mamaya na. Kapatay. Sige. Patay ako dito, Nox. Wait lang. Ito. Tara, right pa. Ready, MH tayo. 3, 2, 1, baba tayo. Going mid muna, linis muna tayo mid. Tara, angat mid. Yung mga nauna dyan, oh. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Angat mid. Tara, bababa tayo, ha. 3 to, baba ulit. Pa-right, pasok right naman tayo lang, ha. Tara, ready. 3, 2, 1. Itong card, no? 3 to, angat. Ready, angat. 1. Up, 2, up, 3, up. Angat, 4 up, 5 up, 6 up. Yung kanan, pre. Papansin yung kanan. Huwag kayo magpa-choke dyan, pre. Pasok nga L, 7.
5. Gumit na kayo. 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, yung gitna pa. 5 up. 6 up. 7 up. Box mo na yung tutukan nyo. Huwag mo yung hallway, pre. Box mo na, box mo na, box mo na, box mo na, box mo na. Ang dami nagrarat-rat sa atin. Hindi tayo makakano dyan. Dito on hallway pa, hallway pa, hallway pa. 1 up. Hallway na, tutok hallway na. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok L. 7 up. Grabe, di pa rin nalilinis. Sige, pasok L pa. Pasok L pa, pasok L. Sige, pasok L, pasok L, pasok. Okay, yung AOI, oh. Pre, L to nga, push yun na nga to. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Balik L1. Pre, ready, MH. 3, 2, 1, tara, baba tayo. Baba. Nakapindot. Ito, Reapers. Pa right side mo na, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Laser naman, ready, laser, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laser pa, 6 up. Yung sa baba pa. Tapos angat kayo mid. Angat na kayo mid. Doon nyo tirahin. Pasok mid na matay. Dali. Yung JDL, oh. Andyan, oh. Pasok mid. Okay, pasok lang. Pasok mid. Yung likod, oh. Meron pa sa likod. Pwede pa yan, oh. Iuway, oh. Tara, MH tayo. 3, 2, 1, baba. Baba. Pile. Clashing pa to. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Agad. Sagad. Tara, ready. Baba na. Baba ito. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Pamid nga. Angat na mid. Ready. 1 up. Pwede na. 2 up. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, angat mid, 7 up, pasok mid na matay, 8 up, 9 up, angat mid. Okay, mid pa. Nakagising. 3, 2, 1, right na, kabig right. Kabig right, diretso. R2, wala. R2, wag na kayo mag-back. Andyan na naman kayo, pre. Ay, na magbabak pa kayo. Balik R. Tara, ready, baba. 3, meron pa tayo MH. 2, 1, baba na. Going tayo L. Mid na lang. Pasok mid na matay. KN 4, 3, 2, 1, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Okay, hagdan, tutok hagdan, ready, 1 up, 2 up, hagdan, 3 up, 4 up, 5 up, laban, 6 up, 7 up, pasok lang mid, 8 up, 9 up, yung bilog. Pabihin ako ng mga archer, oh. Pabihin nyo na yung archer. Oh, balik kayo mid, pasok mid naman. Pasok mid. Tara, yung 3 to damage tayo. Tara, pa L. MH tayo. Okay, ready. 3 to 1, tara sagad. Push 1. Up. 2. Up. 3. Up. Oh, yung kanan, pre. Yung kanan lagi. Tirahan yung kanan. Revive na iba. Ready. 3 to 1. Laban pa dyan, pre, sa hallway pa. Hallway pa. Tutok hallway, pre. Pasok L na matay. Hallway pa yung tutukan nyo. Hallway pa, huwag mag-box. Yung mga walang MH na lang yung nasa box. Okay, tutok kayo box yung mga walang MH. Okay, palaban pa hallway, oh. Meron pa sa box yung kurap. 1 up, 2 up, 3 up. Pasok nga L. Ito, Phoenix, oh. 3, 2, 1, MH nga. Ready, ah. Bababa tayo, ha. 3, tatra, baba na. Ready, 1 up. Unang pula, 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Palaser nga, palaser sa pumasok dito. Laser, oy.
Laser, uy, dito lang, kahit dito lang. 3 tong kanan. Ready, 1 up. 2 up. Kanan, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Push nga pa L. Na L1. Pasok L, namatay. Dali. Dikitan nyo to. Okay, in 4, 3, 2, L, huy! Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Asa na kayo? 7 up. Nasa baba pa rin kayo. 8 up. Pasok L. Tulog. Pasok L. Paubos. Tara, MH tayo ulit. 3, 2, 1. Baba na po. Ano yan? Tara nga pa, right nga muna. Right muna. Nalikuran na ata tayo. Ready ha, 3, 2, 1, push tayo. Ready, 1 up. 2 up, yung bungad lang. 3 up, bungad lang. 4 up, yung emo. 5 up sa kanan, no? 6 up. 7 up. Pasok R. Pasok R. Yung Grizzly. Kaya nyo patayin. Okay lang. Ready. MH tayo. 3, 2, 1, tara baba. Baba po. Baba pa mid. Angat na mid. Diyan na kayo. Nagbabakbak pa kayo. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 1. 5 up. Hilig nyo mauna tapos ayaw nyo mag-ano. Ayaw nyo kagad pumasok doon. Diyan po kayo. Pasok mid. Get nyo rin. Pasok mid. 3, 2, 1, bitaw MH nga. Tara pa, baba tayo, yung kanan oh, dali. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tutok agad kaliwa, ready ha. Pag sabi ko push kaliwa, 3 to, tara push na kaliwa ngayon na kaliwa, bababa to. Hindi bumaba. Hindi, sa laser pala, nasa laser pre, 3 to, tara laser tayo. Ready. Ito, ready, L2. Saan na yan? Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Push tayo. 8 up. 9 up. Audition mode. Tapak L. Sarap. Pasok L. Ready, MH na. Habol tayo doon. Trial to L2. Ngayon na. Habol. Habol. Diretso. Gi, diretso nyo. Gi, diretso pa. Gi, linis pa. Linis. Tara, balik L1. Tara, baba tayo. MH na kayo dyan, baba. Ito, tara, angat mid. Gena mid. 1 up. Wait lang. Re-MH lang. 3 to, tara baba pa R1. Ready. Ready lang. Sige lang. Tansyahan lang. 3, 2, 1, tara push na. Ngayon. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Sagad. 4 up. 5 up. 6 up. R2 pa. Tuloy ang boxing. Pasok at namatay. Balik pa, hallway, ready, 1 up. Bumaba. Dito, ang baba tayo, dali, yung mga nauna dyan, 1 up. Pamid tayo, mid. Ayan nyo yan. Ayan nyo muna dyan. Angat kayo mid. Palinis ako nyan. Babalik tayo, 3 to, balik. Sakto lang to, balik tayo pa right side nyo. 1 up. 2 up. Pa right side, 3 up. 4 up. Baba na kayo, 5 up. 6 up. Okay, tutok nyo kagad Ready nyo In 3, 2, 1, pasok na matay. 2, 1, tara, ready. Right side nyo, 1 up.
2 up. Angat kayo ara, pagkatapos niyan ha, linis lang. Linis lang. Eto pa, ready pa sa sink, pabihinga ako ng sink ko. Angat kayo, yung Gio. Angat kayo R, bilis. Hindi na pa dyan. 8 7, lutan nyo. 6 5 4 3, tutok kita. 2 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Tapos tayo. Noxio. Patay si Maru. Pasok R. Super Jalim. Super yan. Ugo. Na-trade si Kanga. MH. 3, 2, 1. Baba tayo. Hayaan nyo na. Baba na. Tara, pamid. Angat mid. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4 up. Tutok agad agdan. Pag ano, ready lang. 3, 2. Dito muna tayo. Ready. 3, 2, 1. Tara, baba na. Pa-right. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Pa-right mo na. 5 up. Yung right side, pre. 1 up. 2 up. Tulungan tayo sa right. 3 up. Wala nang right. Pasok right na matay. Angat tayo right. Pasok right. Di ko na kayo antayin dyan sa baba. MH tayo. 3, 2, 1, tara baba na. Bagal nyo. Baba, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Push L. Pasok L na matay. Pa-L na kayo. Pasok L na matay. Diretso nyo. Pasok L. Pasok. Okay, pasok. Wala dito. Saan yung flash? Tara, image tayo. 3, 2, 1. Tara, mid ulit. Sige lang, mid tayo. Tara, angat mid ngayon na. Ready, 1. Balik baba. Wala na to. Pa-L na ulit. L ulit. Ito, 1 up. 2 up. 3 up. Pa-L, angat. 4 up, angat. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Angat kasi kayo. 9 up. Nagtitira. Balik na naman kayo dyan sa baba. Angat nyo. Ready. Tutok. Hallway. 1 up. 2 up. Grabe job. 3 up. Pasok L. 4 up. 5 up. Pasok L. 8 7 5 4 3. Tutok yung Phoenix 2. 1 up. 2 up. 3, 2, 1. Pwede na SG. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok lang L. 6 up. 7 up. 8 up. Yung sa bilog. 9 up. 10 up. Bilog yung AOI. Andyan lang sa bilog, pre. Tak. Pasok L. Pasok lang ng pasok. Pasok lang ng pasok, guys. Okay, tutukan nyo ng bilog. Tutukan mo ng bilog. Maiyo tayo. Tara, ready, MH. 3, 2, 1, baba na. Sa mid, Tara, angatin nyo to. Ready, 1 up. 2 up. Jael, ano to? Pwede na yung burak. Tara, 3, 2, 1, baba na. Pakanan ulit. Wala kanan. Kaliwa. Diretso na. Pa-L2. Unahan tayo, Wago. Ready, 1 up. 2 up. Diretso. 3 up. 4 up. 5 up. Pa-L2 pa. 6 up. 7 up. 8 up. Try image tayo. L1 ulit. 3, 2, 1. L1. Tara, ready nga muna sa L. 7.
6, 5, right tayo tito eh. 3 to, tara, baba tayo. Ay, wag muna, ito nga muna, ready, one up. Two up. Tara, 3, 2, 1, baba na. Baba, pamid muna ito, kanan, cut pa kanan, ready, one up. Ito naman ito, 2 up. 3 up. Likod pa, reapers pa, likod, ready, one up. 2 up, likod pa, pa-laser, ba't kayo umaangat ng R? Aray ko. Wala na, pasok R na. Pasok R. 5. Laban. 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tara, tuloy tayo baba. 3, 2, 1, baba. Tuloy baba. Yung grizzly ah. Baba. Pael. Pasok L namatay. Dali. Ito, correct. Ready. 1. Up. Tara, diretso. Diretso mo. Ready, 1. Isa pa, correct. 1. Up. Pasok L. L1. L1 muna. Pakabantay L1. Ito na. Reapers, 1 up. 2 up. 3 up. Wala naman sinabing babain nyo ha. 4 up. 5 up. Balik kayo box. Diyos ko po. Okay, 3, 2, 1, box. 1. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Pasok L muna. Pasok L. Okay, ready lang. Pasok L muna. 3, 2, 1, MH tayo. Tara pa L2. Oo ba talaga? Pahala kayo dyan. Tara, balik ka L1. 3, 2, 1, balik ka L1. Balik na, baba na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Babayin nyo. 7 up. 8 up. Tapak mid. Pasok mid na matay. Dali. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tutukit na, 2, 1, ito harap lang, 1 up, 2 up. Okay, mid lang tayo, 3 up. Gitnaan nyo yung alang, itong Nimrod, ready, 3, 2, 1, Nimrod, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, pasok lang mid na matay, 6 up, 7 up, 8 up, yung likod po, ang dami sa likod 1 up, 2 up. Sarap naman. Ito na, angat to, ready, kaliwa niyo, 1 up. Toyo. Pasok mid. 3, 2, 1, baba tayo. MH na, baba. Kaliwa, kabig kaliwa. Tara angat, ready angat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pumapa kayo, lilikuran na kayo dyan. Pangat na kayo. Pasok kayo. Pasok pa yung Sperminator ko. Nagwawan yung stig oy. Sali mo waps. Tukan nyo naman yung gitna. Sige, papatay na lang tayo dyan. Teka, namatay ako. Rito ang baba mid. Diretso nyo na. Eto, makakatay. 1 up. 2 up. 3 up. Laban nyo na. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Pasok lang L. Balik L.
Balik kayo, bilog kayo, gumit na kayo. Bilang ang sarili nyo. Bilang sarili, pre. Tira ka agad pag pwede na. Nakapasok lang yung Nimrod. M4. Panap. Tuwap. Siyap. Orap. Pasok lang L. 6 up. Bilangan yung sarili nyo. 8 up. 9 up. 10 up. Sige, pasok lang yung hallway. Tutukan nyo. 1 up. 2 up. Try L2 na nga. Push tayo. L2 dali. L2 ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Try L2 pa. Authenticator. Labanan mo yan L2. Ready. 1 up. 2 up. Pasok L. Matay. Try-match tayo. 3, 2, 1, try-match. Baba. Baba, mid, push mid. Push mid, 1. Up. 2, up. Back now. Tara, baba ulit. Baba ulit. Tara, laser. Makanig sa akin, laser. Balik. R1 na. Tara, R2. Push R2. Ready, 1 up. Para di kayo malikuran. 2 up, R2. 3 up. 4 up. Oh, balik R1. 3 to R1. Likod. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Compress ka agad. Dali. Problema. Compress ka agad. Sa party nyo, dali. 3, 2, 1. Tayo, mage. Para baba tayo. 3, 2, 1. Baba na. Bagal lang yung mage ko. Bala na. Diretso. Ito, makakatayo. 1 up. 2 up. 3 up. Tara, angat tayo mid. 4 up, angat mid. 5 up. 6 up, angatin nyo. 7 up. 8 up. Tara, tuloy pa to. 3, 2, 1. Baba na pa L. Pasok L na matay. 3, 2, 1, angat. Wala. Saan to? Saan na to? Sa L? Sa L2? Wala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yung box mo na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Box mo na. 4 up. 5 up. Nimrod pa. 6 up. Pasok lang L. 7 up. 8 up. Pasok lang L. Pasok L. Okay, pasok L. Pasok lang L. Pasok. Yung box pa yung AOI. Pasok lang. MH tayo. Ready mo nga, Nate. Angatan mo nga, Nate. Si Nate nga muna, pre. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tama ka nun, Nate. Wala ka ba? Hindi, diretso nyo. 3 up. 4 up. Pasok L. Ka-BA ka ba? Pasok L. Okay. Hindi din kasi makanta itong mga to. Tingnan mo naman. Nagpapa-RG pala. 7, 6, 5, 4. Hindi naman nagsasalita. 3, 2, 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Ito po. Nauna kayo lagi. 3 to ang baba tayo. Baba pala yung sarata to. R. Wala rin. Saan ba to? Balik. Laser tayo. Tara, laser. Tara sa L. L2. L1, dali. Tara, ready. 1. Up. 4 up. 5 up.
L1 kayo, L1 kayo, box kayo, box kayo, box kayo in 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Okay, laban pa sa box. 6 up. Pasok L. 7 up. Pasok, pasok. Okay, pasok yun. Kailangan yung sarili nyo. Pwede na yan, ha? Pasok yun, bila kayo, bila. Box mo na, box mo na, box mo na. L2 nga, L2 nga, push nyo na, L2, push nyo na, L2, push nyo na, L2. Palinis ako na L2, dali. Balik kayo agad, box sa in 3, 2, 1, box na po, ready 1. Orap. Kahit ang paubos na to. Terminator. 1, 5. Pasok lang L, dali. Pasok L, pasok L, pasok. Pakapal tayo, pakapal. 1. Try image muna tayo, try L2 tayo, dali. Baba tayo. Par, dali, par. Ito na, ready, 1. Up. 2 up. Wala na 1 for 7 yan, 3 up. Angatin nyo na, 4 up. 5 up. 6 up. Angat, 7 up. Nasa kaliwa lang yung heater nila, Pasok R, namatay. Pasok R, dali. Push nyo R. Push nyo R, push nyo R, push nyo R, dali. Yung mga natira dyan. Ready, 1. Up sa box. 2 up sa box. 3 up sa box. 4 up sa box. 5 up sa box. 6 up sa box. Sa box pa, sa box pa, sa box pa. Okay, box pa, box pa, box pa, box pa. Okay, box pa, box pa, box pa, box pa. Okay, box pa, box pa. Pasok lang, pasok lang. Okay, match muna tayo. Relax lang. 3, 2, 1, baba. Parang atas, atas, atas muna, atas. Atas muna, atas. Paubos muna. Para image tayo dito. Rat rito ang baba, baba. Para tayo dali. R, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Putang ina, pwede na pala yan. 2 up. 3 up. Kakapasok lang, 4 up. Angatin nyo na. 5 up. 6 up. Yung arrow. Yung arrow, yung arrow, yung arrow. Sa kanan lang. Yes, wait. Ikot lang. Pasok ka, matay. Dali. Pasok up, pasok up, pasok up. Talaga ito. Try, match kayo, match kayo, match kayo. Ayan na naman sila. O, sige, saan nyo gusto? Punta na kayo dun. Punta kayo dun, punta kayo dun. Yung MD9 pala. Susunod na lang ako. Okay, diretso. Okay, diretso pa. Okay, laban nyo lang. Laban nyo lang sa back. Pasok lang L. Balik. Primate. Okay, 3, 2, 1, tara. Saan nyo gusto? Push nyo. Push nyo lang. Pag ubos na, punta na kayo saan nyo gusto. Dali. Di ka po nagka-call? Punta nyo. Sagad nyo. Malala na to. Sige, sagad. Di ka na ikaw umat kung saan pupunta. Sila na bahala. Sagad. Pagka ubos, balik ka agad. Reso na matay. Balik na, Arwan na. Balik na kayo. Wala, pag clear. Hanap ulit kalaban. Hanap ulit, sige. Hanap ulit. Diretso lang.
Huwag kayo hihinto. Diretso, diretso. Pag wala, diretso. Diretso lang ng diretso. Di diretso lang, pasok L na matay. 6, 5, 4, 3, 2, panap. 2 up. Okay lang. Pasok lang L. Para MH. Okay, sagad. Kung saan nyo gusto, sagad nyo. Sagad lang. Sagad pa. Okay. 3, 2, 1. Sige, baba ulit. Hanap kalaban. Sagad. Walang kambahan, no. Sagad lang, pasok R na matay. Pasok R. Ayan pa, oh, may kalaban pa, oh. Linisin nyo kaya. Linisin nyo, pasok lang R. Pwede lang MH natin. Okay, 3 to 1 MH. Okay, sagad ulit, hanap kalaban. Hanap. Linisin nyo lang. O pag wala na, hanap ulit. Nasa L2 to, L2, dali. Napatay ako. Okay, sagad lang. Okay. Pasok L na matay. I-ewit na lang dyan. 3, 2, 1, sagad ulit. Balik doon sa baba. Okay, diretso. Hanap kalaban. Hanap. Okay, baba na. Emis kayo, baba. Hanap kalaban. Hanap. Oh, going right. Sige. Okay, diretso, R2. Sagad. R2 muna, R2. Sagad na. Harap kagad. 3, 2, 1, harap, reverse. Harap. Harap lang, laban lang. Ito pa, Phoenix pa, ready ba? Pasok ka na matay, dali. Sige. Pasok muna. Tara, MH tayo, MH. Sagad nyo R2. R2. Wala, baba kayo. Wala. Okay, diretso. Sagad nyo lang. Sagad. Sagad pa. Yung ICZ, oh. Speed send nyo. Pasok L na matay. Sagad nyo sa L1. L1 sa L1. L1 pa. Pero mga rambo. Pasok kayo. Tara, L2 tayo. Lagi tayo L2, dali. Diretso. Pababa. R2. Tara na sa taas. R2, 1 up. 2 up. R2, 3 up. 4 up. 5 up. Ayan pa, Phoenix pa. 6 up. Diretso. Sagad. Linis, sagad.
Sagad R1, sagad R1, sagad R1. Push, 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 push. Push na, pasok ka namatay, dali. Pasok ka namatay. Balik kayo R1. Patayan yan. Okay, pasok ka namatay lang. Pasok lang. Damage tayo, 8 7 6 5 4 3 2 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. Up. Pasok lang R, 7 up. 8 up. Pasok lang R. Ready nga. Angat tayo sa taas. Angat na to. 3, 2, 1, angat tayo taas. MH na lahat. R3, 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 R3. Sige lang, sige lang, sige lang. R3, 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 R3. Iangatin nyo to. Kire-reso yan eh. Lakar R. Dito tayo dali. Sa gitna muna tayo. Pwede lang. Hindi nagkakasyo. Ano? Isa. Wait lang, wait na natin. 1 minute na lang. Pwede ba? MH siya. Ready lang. Sasalubungin natin to. Hindi, nasa labas pa to. Mga to. Nag-ano pa. Okay, ready lang. Tara, L tayo ah. Ready ah. 3, 2, 1, L3, 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 makinig. Pa L2. Okay, sagad. Sagad. Okay, sagad na. 1 up. 2 up. 3 up, baba. 4 up. 5 up. Baba pa mid. Angat mid, angat mid, angat mid, angat mid. Ito sa laser ah. Sige, angat mo na mid, angat mo na mid, angat mo na mid. Dali, angat mo na mid. Tara, 3, 2, 1. Tara, push laser ngayon ah. Laser ngayon na, ngayon na, ngayon na. Laser pre. Ready, 1 up. Pag na-clear na to, tagos tayo sa OT ah. Okay na. Pa L side, L side, L side niya, L side niya, L side niya. L side. Pasok mid na matay. Pasok mid na matay, dali. Kills pa kayo. Pasok mid lang, pasok mid. Sige, laban niya lang. Bila kayo sa rin. Sige, laban niya, laban niya. Okay, laban pa, laban pa, laban pa. Okay, laban pa. Nice, nice. Wala, boss Rick. Ba't wala akong eh? Nakatulog ba yun? Lupay-pay. Lupay-pay na naman si girl. Lupay na. Video. Silkakin. Ichip. Katabi yung jowa sa higaan ng puta. Ano to? Si Mugi na lang. Mugs, open mo Mugs. Open mo. Nice tito. Antay na lang kayo sa ano, 1M. Papa-open na lang.